Faly manona fadana tompo antsika rehetra zay na tokatrano zay manaraka zao fandaran'izao ny tenako tompoko na ny amin'ny Facebook sy YouTube dia manona fiadanany tompo anao zay manaraka fandarana zao zoky zandry ray aman-dreny androany ny tenako dia hiaraka eto indray zao sy anao androany anjeny tena Andriamanitra amin'izao vanim-potoana misy atsika zao satria andinika ilay tena Andriamanitra atsika ary tsika sendrasendra nefa natonga anao natafahana amina eto hanaraka zao fandarana zao satria tiana Andriamanitra ianao matoy anao tafadrano neto androany ka nahita zao fandarana zao dia tiana Andriamanitra manokana ary navany Andriamanitra manokana anao hanaraka zao fandarana zao ka aloha andrenesika ny afasany tompo dia ivavaka izao sanao zay na natokatrano na any amin'ny Facebook sy YouTube zay manaraka zao fandarana zao manasanao mba hanondrika ny lohanao tompoko dia ivavaka izao sanao saotra dia laza mambonaitsy anao tolotra anao raiko zay nandanitra fa velona mandrakizay ianao le Andriamanitra ny Abrahama Isaka Jakoba anao nandratako ny feoko amin'ny anarany Jesosy Kristy velona mandrakizay fa mpanjaka ny vonaitsy sy fahatrarana ianao le ave Andriamanitra tompo zao rehetra zao nomeko vonaitsy akalazaiko tompo fa mbola naminao zao fotoana segondra minitra zao zay Jesosy mba ahafahanay hanaraka zao fandarana zao dia isaorana ianao tompo malalako efa niteny koa ianao fanaizinaizy nangonao telo ny nanarako dia voany mihitsy matoky raiko zay nandanitra fa eto ianao mitenena ianao mialala amin'ny mpanomponao androany mba hanakambara amreto ralaisana vavy zay nanatokatrano zao ko mangataka ny rano kosa arobity tompo ikorina tompo sambatan'olo handevona sy napotika reo fanahy mpanelingena reo fanahy mamatso reo fanahy manarona iry sy tompo mba tsy hanakeritsy ambina amreto ralaisana vavy zay nanatokatrano zay manaraka zao fandarana zao fa koa neny fanahinao masina tompo homby eto am'izao toerana zao anokatra ny fonitra rairay avy tompo malalo ary misy matoky tompo malalako fa efa niteny anao fa zany dia efa niteniko ny teninao dia hanasitrana anareo ka mino tompo fa ambadika zao tenao zao dia misy fanasana sy fanafahanao ambadika zao tenao zao koa misy matoky fa hoeto ny vonaitra sy fatranao ary ny fahalebiazanao ary tsy maha-olombelo anay akory no hiteto fa ianao lay velona mandrakizay lay nahary ny tany sy lantsona raiko ary inoko satokisako fa ikasika ny tsirairavy zay nanatokatrano misandrata raiko zay nandany saotra ray alleluia amen eny tompoko ho antsika rehetra zay nanatokatrano manaraka zao fandarana zao dia tiana Andriamanitra manokana anao ary navana Andriamanitra manokana anao satria ty Andriamanitra dia fitiavanao ny tena Andriamanitra zay rehetra tiako no anariko sady fahaizako ny olo anankiray na fa anaran'Andriamanitra dia tiany zany ary tsika sendrasendra mahatonga anao tafahana eto fa tiana Andriamanitra manokana ianao ary navana Andriamanitra manokana ianao koa manasanao tompoko handray boky baiboly na nysoratra masina dia handray pelina na stylo tompoko afahatika anaraka zao fandarana zao sanao androany dia hianatra le momba le hoe ahoana le ny fahatongavan'i Jesosy Kristy eny amin'ny raolanitra ary ahoana ny hiafaratika zanakan'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana farany zao mba hahatonga antsika ho tafajoro tsara mba hahatonga antsika tena hoe hanomana lay mandrakizay tsika mba tsy ho varimbariana intsony amin'izao fiaina zao ka androany zao sanao rehefa eo ampelantananao ny boky dia hianatra zao sanao ary hampahafantatsanareo Andriamanitra androany lehilahy nampiainana makany an-danitra ary matoy ianao safidian'Andriamanitra manokana andray zao teny zao dia minosahady ianao fa hanafaka anao Andriamanitra ary hitratretra ao amin'ny fiainanao Andriamanitra ninona olanao ninona aretinao efa minoy ianao fa eo ny teny Andriamanitra nandefa niteny koa hanasitrana anareo dia mintsy matoky fa hikasika anao manokana Andriamanitra androany ianao zay anatokatrano na any amin'ny Facebook sy YouTube manaraka zao fandarana zao tompoko dia mintsy matoky fa hikasika anao manokana Andriamanitra amin'izao vanim-potoana farany zao rahalasiny mba manala ny tompo amin'izao vanim-potoana iainantsika zao dia efa kely ny ora ary vitsy ny andro iainantsika ety ambony tany ary efa mihatanteraka avokoa zay rehetra misy amin'izao vanim-potoana iainantsika zao ka matoy zao sanao nataon'Andriamanitra manokana navany manokana andray zao teny zao dia tiana Andriamanitra manokana ianao ary nasogadin'Andriamanitra manokana ianao fa hanao zavatra aminao manokana Andriamanitra androany hamaky ny ten'Andriamanitra atsika ao amin'ny filazantsara ny Lioka na evanjely masindahy Lioka toko faha raika amby roapolo andiny fahadimy amby roapolo tozao vaky teny amin'ny anarany Jesosy hisy famantarana koa eny amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kitana ary ety antany dia ho ory sy ho very hevitra ny firenena noho ny fikotrokotroka ny ranomasina sy ny ondrany lasiny mba manala tompo izao sanao dia nampahafantatra mihitsy Jesosy Kristy eto amin'izao vanim-potoana zao satria tiany izao sanao matonao meny zao teny zao ary tiany asogady tiany hafana tiany hovaina tiany hotefeny manokana izao sanao ka androany Jesosy Kristy dia efa nampahafantatry hoe ahoana ny famantarana ny hatongavanao ny mpiainana koa rehefa niteny izy dia ery Jesosy Kristy rehefa nantany ny mpiainany tato amin'ny andiny fahafito ihany izy teny hoe andiny fahafito izy dia niteny ato Jesosy Kristy rehefa niteny amin'ny andiny fahafito ato amin'ny Lioka toko faha raika amby roapolo andiny
raha oviana no tonga izany ary inona ny famantarana halalana efa ankaiky izany dia namaly Jesosy Kristy fa hisy famantarana amin'ny andiny fadimy amby roapolo koa eny amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana ary ety antany dia ory sy ho very hevitra ny firenena noho ny fanondra ny ranomasina ny tian'Andriamanitra ampitana amiko sy aminao androany ianao zay manaraka izao fandarazao anaty tokantrano lahy sy ny vahamalala ny tompo rehefa nanontany anazy ny mpianatra hoe roviana tompoko ny ahatongava izany rehetrany dia rehefa nahatongava izany rehetrany dia ny fahatongavany Jesosy Kristy eny amin'ny raolantsy ka androany Jesosy dia mampahafantatsa anao izay manaraka izao fandarana izao na any amin'ny Facebook sy YouTube raha lahy sy ny vahamalala ny tompo satria tian'Andriamanitra manokana ianao ary tia ny havany ianao izay manaraka izao fandarana izao vanim-potoana farany izao rehefa nanontany anazy ny mpianatra hoe roviana tompoko ny haviny zany ora sy fotoana segondra zany dia nampahafantatsa Jesosy Kristy fa hisy famantarana eny amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana ary ny ety antany dia hisy ory sy ho very hevitra ny kristiana tia no tenena amin'ny ora lahy sy ny vahamalala ny tompo ny olo manaradiany Jesosy Kristy amin'izao vanim-potoana farany satria hoy ny ten'Andriamanitra hoe manarahay ianareo dia hoento ny azo fijaliko amin'izao vanim-potoana farany zao ka tiako hanentana anareo lahy sy ny vavy izay ao manaraka izao fandazahorana tokantrano ty amin'izao vanim-potoana iainantsika zao ho avy toela Jesosy eny amin'ny raolantsy hoy ten'Andriamanitra hoe zany lalany sy famarina ary fiainana tsisy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalan'iza Jesosy Kristy irery ihany andao hoy ny ten'Andriamanitra manarahay ianareo dia hoento ny azo fijaliko androany ny olona manaradian'Andriamanitra lahy sy ny vahamalala tompo amin'izao vanim-potoana farany zao dia tsy maintsy mitondra ny azo fijaliana n'Andriamanitra tadio anefa fa reo apôstôly rehetra zay nihitatsika nanaraka reo apôstôly rehetra zay hitatsika nanaradian'i Jesosy na reo kristiana rehetra zay nanaradian'i Jesosy mijereva izao sy ianao fa tsy nisy fahasambarana fa ny tena nampanantena ihany Jesosy Kristy hoe zay maharitra hatramin'ny farany ihany ny ovondrena ny olo anankiray matoa Jesosy mitendra zavatrany matoa misy hoe faharetany misy ady ao tsy maintsy atsefa ny zanakan'Andriamanitra dia eto izy ny teny hoe ho ory sy ho very hevitra ny olona rehetra noho ny firoandroana ranomasina ny ranomasina tio teneny eto raha lahy sy ny vahamalala tompo dia ny fiainana ao amin'ny fiainantsika rehetra zay hatsefo ny zanakan'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana farany zao fa efa nanontany ihany Jesosy hoe raha tonga ve ny zanak'olona moa ahita finoana ao anatinareo va nampahafantatsa Jesosy Kristy raha lahy sy ny vahamalala tompo amin'izao vanim-potoana farany zao moa ahita finoana ao anatiko sy ao anatinao va amin'izao vanim-potoana iainako sy iainanao zao raha lahy sy ny vahamalala tompo ny manaradian'Andriamanitra dia mila mahazaka aty ohatrany ahoana zany hazo fijaliana ampitondrasin'Andriamanitra izao sy ianao zany tadio anefa fa ny olo manaradian'Andriamanitra raha hoy ny ten'Andriamanitra hoe ho halany olona nareo noho ny anarako ny olo mijoro amin'ny fahamarinana lahy sy ny vahamalala tompo ny olo tena mifototra amin'ny tena ara-baiboly dia mitenanao azy zay manaraka sy fandarana izao fa ho avy Jesosy tsy ho tiany olona anao ary harary ny fon'ny olona mahitanao mijoro amin'ny fahamarinana satria lazainy hoe sekta ianao lazainy hoe diso ny lalakalianao nefa ianao zay manaraka izay fitena amin'ny fahamarinana dia ho haratsitsy ho ankalainy eran'ny tampitanety koa manasanao zay androany lahy sy ny vahamalala tompo amin'izao vanim-potoana farany zao azavarina etsony na hoe hiantehitra amin'ny zavatra mora levona ety ambony tany fa ny ten'Andriamanitra dia efa nampahafantatsa ny tany tsy lany tsy ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona androany ianao zay mandray izao ten'Andriamanitra ho levona ny tany ty fa ny ten'Andriamanitra zay renesinao anio tsy mba ho levona mandrakizay koa mampahafantatsa anao tahaka izao raha lahy sy ny vahamalala tompo matoa ny ten'Andriamanitra tonga lolom-potoana matoa ataony helinao izao sy ianao dia tahaka ity ny olo anankiray mandehana eny am-pandehanana moa ianao rehefa mahita fiolanana dia mahita balizy anankiray dia manambara hoe misy fiolanana ao aloha mahatonga le balizy plaque rouge fanambarana loza dia ampahafantarina ny olona hoe misy lana misy repoint aloha na lana fiolanana mba hatonga le fiara handeha miato mba hatonga anazy hisy loza mba hisorohana ny loza dia tsy maintsy mampisy filazana mialoha ny mpanamboatra lalana tahaka izany koa izao sanao manoloana an'Andriamanitra matoa tonga aloha ny fiten'Andriamanitra matoa fanapetsaka n'Andriamanitra 2 arivo taona lasa mahery zany nametraran'Andriamanitra zao teny zao dia hanambarana ary ampahafantarana Jesosy Kristy zao sanao mba hiomanako zao sanao mba hanomana atsika ilay mandrakizay atsika mba hatonga atsika tsy hanometsina n'Andriamanitra rehefa tonga ny fotoana sy segondra eny amin'ny raholantsy ilay mpanjaka ny mpanjaka koa te hampahafantatsika Jesosy Kristy androany ianao zay manaraka izao fandarana zao Jesosy Kristy nefa nanohatra lahy sy ny vahamalala ny tompo nisy oasan'i Jesosy Kristy tompo saha anankiray rehefa nandehandeha tena tsaha izy dia nahita le saha rehetra navokatsy izy dia nisy anankiray sy namoaka zao dia nitenena le mpiantsaha hoe kapao io fa mameno toerana ihany fa aleo solozika hafa dia niangavy le mpiantsaha hoe tompoko raha mba mety amin'ny taona ty asiko zezika aloha fa raha hery nataona toy izao dia kapaiko ihany raha tsy mamoa tahaka izany koa izao sanao manoloana an'Andriamanitra matoa tonga ny ten'Andriamanitra mba hafako hiomana sy hiomananao dia ny zezika dia tsy ny fa ny ten'Andriamanitra androany ten'Andriamanitra dia hitanao ary renao androany
dia mampahafantatra anao fa ho avitra hoe la Josy amin'ny raolanitra rehefa nanontany mpianatra eto hoe ahoana tompoko ny famantarana mba hahatongavanao dia nampahafantatra Josy eto hoe hisy famantarana eny amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kitana ary ety an-tany dia ho ory sy ho very hevitra ary ny firenena rehetra ety an-tany hanino oasany amin'izay ho very hevitra ny olona rehetra noho ny fiatsefany miady-piainana amin'izao vanim-potoana iainantsika zao itsika mieritreritra hoe ny manaradian'Andriamanitra ahoana Jesosy Kristy efa nampahafantatra laisinambavy tianay ampahafantatra anao fa Jesosy Kristy efa nampahafantatra fa ny olona manaradian'Andriamanitra ho very hevitra hory amin'izao vanim-potoana iainantsika zao satria ho ten'Andriamanitra ho entiny azo fijaliako fa zay maharitra hatramin'ny farany ihany no vondrena mahareta raha laisinambavy analany tompoko fa tadio anay raha laisinambavy fa na dia ny mpiazakazaka anay dia ohatran'izany ihany tsy hoe izy matoritory ao an-trano dia avy direct manao fananana fiazakazahana fa mandeha izy aloha manao fanazarantena misy fahonoana tena ao misy fiazakazahana ataonao fa zay izy mahazo ny amboary tahaka zany koa Josy anao tsy ho vita Josy anao hoe mijerevany anao hoe maka volamena anankiray dia renjema jerevany hoe ahoana fomba fikolokoloana ny olo anazy fanoharana tahaka ny volamena Josy anao fa tsy mantsy mandalo fandrendrehama ny volamena fa zay hita ny hatsarany tahaka zany koa Josy anao zanakan'Andriamanitra koa mametraka Andriamanitra ary mampahafantatra Josy anao fa tsy maintsy io hoenjeny ary ho halan'ny olona rehetra Josy anao amin'izao vanim-potoana farany hanaraka antsika ao amin'ny Mateo toko faha ijerevantsika anazy laisina vavalao to Mateo toko faha 4 andiny faha 7 na evanjely masindahy Mateo toko faha 4 andiny faha 7 andiny efa 7 evanjely masindahy Mateo toko faha 4 andiny efa 7 tozavaka teny amin'ny anarany Josy ary raha vao afaka zany andro fahoriana izany dia hiamaizina masoandro tsy hazavany volana hiraraka avy eny an-danitra ny kitana ary hozongozona ny herinlanitra hanino asana amin'izay laisina vavalany tompo hanino masoandro hiamaizina ao ambadiky oloza sy fahoriana hitsanga eo amintsika io raha laisina vavalao tadio nefa raha laisina vavy zay manaraka zao fandarana zao tsika ohatra miasa any saitsika hoe ahoana marina ty fiainana zay atsehiko sy atsehinao ty tadio fa nampahafantatra atsika Jesosy mba hatonga atsika tsy hanometsiny rehefa tonga ny fotoana zay hatongavan'Andriamanitra eny amin'ny raolanitra itianay manintona anareo zay manaraka zay fandarana zao aza varina etsony amin'izay zavatra mora levona hopotika ety ambotany aza miatetsy etsony amin'ny zavatra hopotika sorava fa raha niteny Andriamanitra Mateo toko faha 7 andiny faha 7 andiny faha 7 na evanjely masindahy Mateo toko faha 4 andiny faha 7 zavaka teny amin'ny anarany Josy hanjey ady sy filazana ady ianareo aza satria fa tsy maintsy ho tonga izany nefa tsy mbola tonga ny farany ho hita fa hitsanga kiady amin'ny firenena ny firenena ary amin'ny fanjakana ny fanjakana hisy arety mandringana sy mosary ary horotany amin'ny tany samihafa ahoana hoe sy nitain'Andriamanitra laisina vavalao tompo ianao zay manaraka fandarana zao amin'ny famantarana daholo na hafantarantsika ho fahatongavan'Andriamanitra dia fa nametraka Andriamanitra ary tsy mahagaga antsika fa ohatra fa mihatanteraka amin'izao vanim-potoana iainantsika zao zany rehetra zany tianay ampahafantatra anareo ianareo zay manaraka zay fandarana zao hanjey filazana ady Josy anao tsika nera laisina vavy na eny amin'ny farahamonina mahita le hoe filazana ady betsaka ny mpangarom-pôsy fa hitatsika famono n'olona any fa tsy lazaina intsony le ady tsika nefa nyzanatany frantsay ary efa nisy ady faharoa lehibe ary mbola nandray koa tsika tatoatoriana tamin'ny voateo tamin'ny 2019 teo fa nisy filazana ady tany amin'ny firenena lehibe manjey hanjey ady tsika ho itenin'Andriamanitra tadio nefa tandidy ny fanambaran'Andriamanitra atsika ampahatsiahintsika zanakan'Andriamanitra mba iomana tsy zanakan'Andriamanitra fa ianao zay manaraka zay fandarana zao mba iomananao fa ho efa akaiky efa bi akaiky ny fandrakan'Andriamanitra tadio nefa aza tampoko anao intsony fa izaho sanao fa efa nanjana tany frantsay efa niandevo zao sanao ka Andriamanitra dia te hampahafantatra anao fa matotongo aminao ny teny Andriamanitra mba iomanako sy iomananao mba tsy ho variana intsony ary antetsa amin'ny zavatra mora levona ity an-tany tsika hoe mieritreritra hoe ahoana marina ary ny fahatongavan'Andriamanitra ty tsika mieritreritra ahoana ny manjaky zaiko nefa tsika tsy mba manomana akory hoe aiza ny hafarantsika tsy zao sanao raha laisina vavy dia manam-pihafarana dia manam-piandohana zao sanao dia manam-pihafarana tadio anefa fa Andriamanitra dia fanteny fantanitsy lanitra ty ho levona tsy haharitra intsony ty efa bitsy efa miatateraka zay savoasotsana ny teny Andriamanitra ao ary efa anteny izy hoe ho hita hitsangaka ady amin'ny firenena ny firenena ary amin'ny fanjakana ny fanjakana hisy arety mandringana sy mosary sy horotany any amin'ny tany samihafa ary efa nampahafantatra izy eto fa hisy ino arety mandringana mosary
any amin'ny tany samihafa ary horohoro-tany tadio nefa raha laisana vamalana tompo ianao manaraka izao fandarana zao tian'Andriamanitra ny ianao ary tia ny havahana manoko ianao ary tsy kisendrasendra nanarana zao fandarana zao na ohatra hoe jerevantsika hoe aretina ino zao aretina mandringana eto amin'izao firenenantsika zao raha jerevantsika fotsiny le izy tsy atsika hoe ahoana le izy fa tsy eto Madagasikara ihany le izy fa maneran-tany ko ianao zao manaraka izao fandarana zao nataon'Andriamanitra ho lakilosy fanahirana anao ianao zanakan'Andriamanitra zao mba tsy hatonga anao tafandrimanitsony mba hatonga anao ifoa ara-panahy amin'izao vanim-potoana farana zao azavariana matorotorotrona rahalasiny vava tian'Andriamanitra ny atsika ny fitiavan'Andriamanitra ny olo anankiray tsika olombelo ary mahalala hoe mba hisorohana ny loza dia asitrika fanambarana loza ny lala izay andehanan'ny fiara maika be Andriamanitra satria izy fitiavana mampahafantatra atsika izy fa lehibe loatra ny fitiavana zanak'olombelo rehetra dia nanisy fanambarana izy mba hiomanako sy hiomananao mba tsy hovariana intsony amin'ny zavatra mora levona ety amin'ny tany laisina vamalana tompo ianao zay manaraka sy fandara zao aza miantetsy intsony amin'ny zavatra mora levona ety amin'ny tany aza variana intsony aza mierikerika intsony efa biankaiky ny fanjakany ray eny amin'ny raha lanitra efa bi ny faharavany zao tontolo zao tadio anefa ianao zay manaraka sy fandarana zao iza mbo afaka amondry anao laisina vavy iza no mbo afaky antehiranao amin'izao vanim-potoana iainantsika zao tianay anitonanareo ianao zay manaraka sy fandarana zao any anaty-tokantrano any laisina vavalalato aza miankina amin'ny fahalalànao sy fahaizanao intsony ianao fa na inino zavatra misy ety ambony tany dia efa manambara hoe fa ankaiky ny fandrakany ray dia hoy ny ten'Andriamanitra raha laisina vavalana tompitsika ohatsy mitady hovariana foana amin'izao vanim-potoana iainantsika zao fa Jesosy Kristy dia efa nampahafantatra zao amin'ny hoe ao amin'ny bokin'ny Daniela toko faharoambifolo andiny fahaefatra jereva ne mpaminany Daniela toko faharoambifolo andininy fahaefatra Daniela toko faharoambifolo andiny fahaefatra bokin'ny Daniela toko faharoambifolo andiny fahaefatra Daniela bokin'ny Daniela toko faharoambifolo andininy voalohany andininy fahaefatra tozavaka teny amin'ny anaran'ny Jesosy azafady Daniela toko faharoambifolo andininy fahaefatra tozavaka teny amin'ny anaran'ny Jesosy amin'ny anaran'ny Jesosy ianao ry Daniela ahorony ireo teny ireo ary asitomokase ity taratasy ity mandrapahatonga ny andro farany maro no andinika azy fa kahitombo fahalalana tadio raha laisina vavalana to fa Andriamanitra dia nampahafantatra hoe ahorono ry Daniela mpaminany oasana zavatra tia ny teny ao tongavana laisina vavalana tompo fa amina amin'izao vanim-potoana iainantsika zao ne tsy mahagagantsika fa ny olo tena tia mandinika mitombo fahalalana jereva ne na jerevantsika amin'izao vanim-potoana farany zao ny ten'Andriamanitra fa raha mijery ne fa mitombo daholo ny fahalalany olombelony jereva ne tsy nisy ane fiaramanidina zany fa jereva fa mihafaingana na resaka telefony zany tsy nisy ohatran'izany taloha fa eto ihany amin'ny resaka amin'ny olo anany à la France na any à la Réunion tafity tonga le satria efa mitombo fahalalana ny zanak'olombelo amin'izao vanim-potoana farany zao ary mampahatsiahy ny zanak'olombelo rehetra efa mihabiankaiky ny farany amin'izao vanim-potoana farany ary no hamarin'Andriamanitra ihany to amin'ny Daniela toko faharoambifolo andiny voalohany tampany by dia mbola niteny izy ao hoe amin'ny anarany Jesosy ka amin'izany noho andro pahoriana tsy mbola nisy to azy ka amin'izany noho andro pahoriana tsy mbola nisy to azy hatsy zay hisian'ny firenena ka hatramin'izany andro zany hisy andro ino asany amin'izay amin'ny vanim-potoana io andro mampitombo fahalalana jereva nefa mihazakazaka ny fahalalana zanak'olombelona lasa mitsasy ny fahalalana zanak'olombelona na ny sakafo ary dia ahoana ny fomba fahanovana zareo anazy ny ohatra hoe ny akoho zao hoaritsika any amin'ny 10 volana enim-bolana no vaongezy fa amin'izao hafaingainany zareo manam-pahalalana sy manam-pahizana le izy fa 3 volana volana ray fa mitsy 3 kilô ny akoho efa hafaingainany manam-pahalalana le izy efa mitombo fahalalana ka miteraka ho ino ho an'ny olona le izy miteraka ho aretina miteraka problème lasa tsatsiny goty ny olona tsatsiny aretina ny olo satria lasa manam-pahalalana mihoatra loatra ny zanak'olombelona satria fa marina teny faminaniny tao amin'ny bokin'ny Daniela hoe any am-parana ny olona dia anino zay tia mandinika dia tombo iny fahalalana ka no hamariny ka niteraka ho ino ho an'ny olona re le fahalalana niteraka fahoriana ho any zanak'olombelona le izy fa tsy nahandry tsony zanakan'Andriamanitra tadio ry laisina vavalala tompo na ny sakafo ane amin'izao ry laisina vavalala na ny vary masaka koa fa misy 5 minutes 3 minutes dia fa masaka amin'izao vanim-potoana iainantsika izao fa tsisy tsony le karakarana dia mba maharitra reny efa hitantsika fa efa mihazakazaka ny fotoana amin'ny iainantsika izao ianao zay manaraka zay fantara zao
Ralaisana vavalala ny tompo. Ny zanak'olombelo efa miazakazaka am'izao ne mbola tsy nisy daholo zany hoe fahalalana zanak'olombelo hoe atao daholo hoe tsy teo be da be nitehiteraka de hafainganany olona le izy hoe analana ny zaza ao anaty kibo fa asina fisaho ony fanalana zaza mba tonga hoe fa mihamahantsa Madagasikara. Zava-tsy ara-baiboly trony efa mitatsa am'izao na ny tele ary mba hijerevany efa misy fa mitatsa ny fahalalana fa misy fiaramanidina aina manjery sy ny karazana efa miparitaka Facebook sy YouTube satria efa mitombo fahalalana zanak'olombelo. Zany nefa manambara anaty tenin'Andriamanitra fa any amparany de hitombo fahalalana zay rehetra ty mandinika. Tadio anefa fa ny antom-pisio teny io dia ampahafantarana antsika zanak'Andriamanitra fa raha fa mitasa ny teknôlôjia sy ny fahalalana zanak'olombelo dia miomana antsika osa ny tenin'Andriamanitra efa be akaiky ny fara amin'izao vanim-potoana fara zao. Relasina vavalala ny tompo ianao zay manaraka fandarana zao. Iza mba afaka hamonjy anao ny toetra misy manoloana anao dia eritseranao efa fivoarana ty non ampahafantaran'Andriamanitra anao mba halala ialana antsina fomba fitendra lasina vavy ianao manaraka sy fandarana zao. Iza mba afaka hamonjy atsika izy mba afaka anafaka antsika ralaisam-bava ianao ohatsa mbola variana am'izao fiainana mieritreritra ianao hoe tsika ohatsa mieritreritra foana hoe makaiza ny hafarantsika ty tsika mieritreritra hoe aiza ny tena hiafarany zanak'olombelo am'izao vanim-potoana farany zao. Tadio iny baiboly dia eto izy amin'ny Daniela toko voalohany Daniela toko 12 andiny voalohany tampambidy amin'ny teny hoe ka am'izany no andro pahoriana tsy mbola nisy to azy hatramin'ny nisian'ny firenena ka hatramin'ny andro izany. Tadio lasina vavy ianao manaraka zao fandara zao am'izao vanim-potoana iainantsika zao arakaraka ny rosony olona amin'ny fahafinaretana ny tombony olona no hatongavany iny no fahoriana. Tadio anefa fa ny baiboly dia efa mampahafantsy fa andro mahory no iainantsika zanak'Andriamanitra am'izao vanim-potoana fara zao. Tsika ohatsa mieritreritra hoe ahoana marina tompo zazavasy zao. Tadio raha laitsina vavy ianao manaraka zao fandara tian'Andriamanitra ianao. Ohatsa mieritreritra anao zao tampivoarana zao fa aza taraiky fivoarana. Tadio raha laitsina vavalala tompo fa tsy haiko fa misy conséquence-ny amintsika zanak'Andriamanitra ialansiny fa misy fiantsaikany amintsika zanak'Andriamanitra le fivoarantsika am'izao. Tadio ohatsa mieritreritsika hoe mitaizakoa tsika de ray volana avy le 3 kilo 4 kilo ny fahalalantsika ho manapotika atsika raha lasina vavalala tompo fa tsy araka sisapon'Andriamanitra intsony le izy. Ino ny hafarany io mitondra goty mitondra aretina ho anjy rehetra fatrapitilo zavatra mihafaingana zao am'izao vanim-potoana iainantsika zao le izy. Lasina vavalala tompo ho avy tsy latsosy eny am'rao lanitra aza variana ntsony ianao amin'ny zavatra mora leviny ity fa mbola nampahafantatry sosy hoe Matio toko fa 4 andiny fahena hatramin'ny fahafito hoe na evanjely masinday Matio toko fa 4 andiny fahena hatramin'ny fahafito dia nizao ny tenina amin'ny anarany sosy hanje ady sy filazana ady ianareo aza taitra fa tsy maintsy ho tonga izany nefa tsy mbola tonga izany farany ho hitaka hitranga kiady amin'ny firenena ny firenena ary amin'ny fanjakana ny fanjakana hisy arety manjingana sy mosary ary horotany amin'ny tany samihafa. Zany zavatra hatranga zany rehetra hiazakazantsika am'izao vanim-potoana fara zao. Raha laitsina mba havalala ny tompo iza mba afaka anafaka antsika am'izao iainantsika zao tian'Andriamanitra ny zao sianao aza variana intsony hiantetra amin'ny zavatra rehetra ho levony ety fa ho ny tenin'Andriamanitra ianareo zay miasa fatsy mavisita makanesa amin'Andriamanitra fa ao amin'Andriamanitra misy fitrarana mbola sy tara izao sianao mbola sy tara ny famindrapon'Andriamanitra zao sianao. Iza mba afaka hamonjy anao iza mba afaka hanafaka anao raha laisina mba vavalala tompo. Aza mieritreritra tsika hoe miazakazaka loatra ny fivoarana am'izao vanim-potoana iainantsika zao. Hoy ny bokin'ny Daniela miazakazaka amin'ny fampotehana fa tsy miazakazaka amin'ny fisandratana tsika. Tadio raha laisina mba vavalala tompo tsika mieritreritra hoe miazakazaka amin'ny fisandratana zao zavatra misy amintsika zao miazakazaka ohatran'izao ny fiainantsika fa tsy miazakazaka amin'ny fisandratana fa miazakazaka amin'ny fampotehana sy faharavana ary mitondra fampotehana ho an'ny firenenantsika. Tsika ohatsa faly ohatsa trop mivoatra ny olona rehetra am'izao vanim-potoana zao miverena ianao zay manaraka izao fandarana zao tsy ratsy izao tsy miteny hoe ratsy ny fivoarana tsara ny fivoarana fa tsy hainy zanak'olombelona ny fitondrasana le izy tsy hainy olona ny fitondrasana le izy fa lasa mitondra fampotehana ho azy le izy. Raha laisina vavy ianao manaraka izao fandarana zao any an-tokantrano any dineo ny olona taroha raha laisina mba valala tompo dinenareo tsara fa tsy nisy zany hoe aretim-po mandinia ihany zao sanao na ny olo any ambany voatsy na hito amin'ny fivoatana ary fa dinonareo tsara ny fa aiza tena trasy ny areti-po sy ny karazana am'izao vanim-potoana iainantsika zao fa ny olona tena mihinana le hany piky sy ny karazana am'le fiboarana am'izao vanim-potoana iainantsika zao. Ny sakafo efa mora masaka ny zavatra rehetra fa miazakazaka aiza foana ny tontolo mpiainana
amin'ny zava-poana daholo ralaisina vava tian'Andriamanitra ianao zay manaraka izay fandarana zao miverena fa zavariana intsony fa ho avy ilay mpanjaka eny amin'ny raolanitra izy mbo afaka hamonjy antsika ralaisina vava fa jereva ne ralaisina vava manao tompo ianao manaraka izao fandarana zao teny Andriamanitra ato amin'ny Petera faharoa toko fahatelo andiny fahatelo hatramin'ny fahaefatra Petera toko faharoa Petera faharoa toko fahatelo Petera faharoa toko fahatelo Petera faharoa toko ralaisina mbavy toko fahatelo andiny fahatelo Petera faharoa Petera faharoa toko fahatelo Petera faharoa toko fahatelo andininy fahatelo tozavaka teny amin'ny anarantsosy hatramin'ny fahaefatra fantaro tsara amin'ny anarantsosy fantaro tsara aloha fa any amparany dia hisy mpaniratsira fetsiratsy izay hanaraka ndany kibony ka hilaza aiza ny teny fampanantenany hoe ho avy fa hatsy zay nafatesany razana izay tsy misy miova ny zavatra rehetra fa toy ny hatra amin'ny nahariana izao tontolo zao ihany tadio ralaisina mbavanao tompo fa ny olona hosin'ny baiboly any amparany any de haniratsira hoe aiza marina zany fahatongavana Jesosy betsaka ny zao amin'ny zavanim-potoana zao ralaisina mbavanao tompo betsaka ny miteny hoe aiza zany hoe Jesosy zany aiza ny afara zao fiainantsika zao betsaka ny zany fa ianao zay manaraka zao fandarana zao aoka ianao tsy hanao anakapo foana hoe anaty-sainao hoe aiza foana zany Jesosy zany ianao kristiana zay manaraka zao fandarana zao ianao mpanompo an'Andriamanitra satria ohatsa mampiasa saina antsika zanakan'Andriamanitra satria ohatsa miasa saina antsika hoe arovina foana zany Jesosy zany vao tonga mandrapovina foana zany Jesosy zany vao tonga fatandio fa Jesosy fananome famantarana zao sanao izay manaraka zao fandarana zao fa miomana fa zao ny famantarana ialohany fahatongavako fa ka tsy hotaka ny olona mpaniratsira sanao hoe mandrapovina zany Jesosy efa nanome famantarana fa anjaranao miomana mandrakarivo mba hatonga anao tafajoro tsara amin'izao vanim-potoana faran'izao fa aza isan'ny olona tahaka an'ilay olona anankiray manome tsiny maniratsira manao tsinitsinana an'Andriamanitra alaisina mba valarany tompo amin'izao vanim-potoana faran'izao ora faran'izao segondra faran'izao minitra faran'izao aza variana tsony amin'ny zavatra mora levo ety amin'ny tany fa hoy ny ten'Andriamanitra zay resa ten'Andriamanitra no anary sy fahaizana fa ny olona any amparany osin'ny baiboly ahoana ho asany teo amin'ny anaty Jesosy fantaro tsara aloha fa any amparany any dia hisy mpaniratsira fetsiratsy izay hanaraka ny dany kibony ka hilaza hoe aiza ny teny fanampantenana hoe ho avy betsaka ny olona haniratsira ka hiteny hoe aiza ny teny fanampanantenana izay milaza hoe ho avy izy amin'izany vanim-potoana faran'izany ary betsaka ny olona hanao tsinitsinina hoe tsy ho tonga zany Jesosy zany rovina foana zany Jesosy zany vao tonga tena haniratsira hanao tsinitsina hoe mety tsy ho tonga zany betsaka ne na mpanompon'Andriamanitra amin'ny teny zany Jesosy zany mbola tsy tonga fa ny fahatongavan'ny Jesosy de ny fahafatesany zay ny lazainy olona rehetra fa tsy non'olona ny tena fahamarina zay lazainy Andriamanitra ary tsy ny avin'olona io teny io tadio ralaisina vavanao tompo amin'ny amin'izao vanim-potoana iainy antsika zao ho avy Jesosy iza mbo afaka hamonjy zao sanao iza afaka manafaka atsika amin'izao vanim-potoana farana iaina antsika zao na ilaza hoe anakapo tsy mariny io hoe tadio rehefa fa mihatanteraka zao rehetra voasosa voavakytsika rehetra tao anaty ten'Andriamanitra efa manomboka mihatanteraka ianao mieritreritra hoe mety hoe lazany fahatongavazany Jesosy zany ianao mieritreritra hoe mandra-pahoviana fahatongavazany Jesosy efa napahafantatra fa miomana fa izao ny zavatsy mialoha ny fahatongavako tadio fa efa mihatanteraka zany rehetra zany ary efa mihazakazaka nefa ny fivoarana zanak'olombelona amin'izao vanim-potoana iainako sy ainanao zao alaisina mba valalao tompo tian'Andriamanitra ianao ary tian'Andriamanitra tsy ho diso anjara amin'izany ianao tian'Andriamanitra hafahana sy vondrena manokana ianao amin'izao vanim-potoana iainantsika zao ianao mieritreritra hoe mety tsy ho tonga zany Jesosy zany fa tadio ohatsy ny baiboly hisy andro mahory ary ho very hevitra ny olona rehetra ao anaty ianao fahavereza ianao mitsy very hevitra re mitsy ne mahatonga eo Jesosy tsy haitsika hoe ho tonga ve fa Jesosy tsy nanona fotoana fotsiny tsy nanona daty fa navelona mitsy tsika zanakan'Andriamanitra hoe ao anatin'le fotoana tsika hoe very hevitra hory ka betsaka no iverin-dalana amin'ny vanim-potoana io
fa ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andiny fahadimy raha laisina mba valao tompo de mbola niteny ihany izy ato hoe jerevany Timoty raha laisina mbavy Timoty faharoa toko fahatelo tozavaky teny manarany sosy andiny voalohany manarany sosy epistoly nisoratany masinday Paoly ho an'ny Timoty toko fahatelo andiny voalohany aoka fantatsao fa any aorina any de hisy andro sarotra hisy andro ino sarotra any aorina any itika mieritra hoe zanaka an'Andriamanitra hoe tsara anao narahantsika dian'Andriamanitra fa manino anao mamita tena lasina mba marana tompo za miteny anao fa raha afa-tsy vavaka anao de ajanao ny fivavahana fa za manao tompotompoky fotsiny amin'ny fanompona an'Andriamanitra ty tanjea mididin'Andriamanitra ny olo manao sapon'Andriamanitra de ny olona mitandra ny didiny sy ny teniny ombano mandrakizainao raha laisina mba valana tompo ny baiboly de miteny aminao fa rehefa hanompo de aoko hanompo tokoa aoko hafanampo amin'ny fanompona ny tompo ianareo aoko ianareo sy ho tahaka ny mpiazakazaka manao toteo fa aoka tena hiazakazaka amin'ny fo toy ny manasatra tandrona le Paoly mbola miteny hoe za re mbola sy miteny hoe tanteraka fa mbola velensiko mafy nitenako mba homangana dika zany teny zana de nafa de fa miazakazaka izy mbola tsy miaina fotsiny fa mbola manao fomba ahoana ny andovako fiaina mandrakizay toko tahaka izany koa zao sianao amin'izao vanim-potoana farany zao veleso ny tenanao mba homangana omano mandrakizainao hopotika ty efa nampahafantatsika jesosy fa efa mihazakazaka mifaratsiny zao rehetra zao ary ho tahaka any veva ahoana ho asany amizay de niteny izy hoe eto izy mbola niteny laisa mba valana tompo hoe hialonana toy ny vehivavy miteraka izy ny vehivavy miteraka nera laisa mba valana tompo miolanolana ohatran'izao tena marary miantso hoe vonjy ny tena miolanolana izy tena miantso tena marary ohatran'izany tsika zanakan'Andriamanitra ohatran'izany ny antom-pisitsika zanakan'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana farany zao fa zay maharitra hatramin'ny farany ihany sy baiboly no atao iny vonjena zay mijoro na de mafy ao ny ady atsehana ary betsaka koa tadio fa betsaka ny kristiana iverin-dalany betsaka tena mampahafantatry anareo ny ten'Andriamanitra androany satria vitsy no anatanteraka sitrapon'Andriamanitra marary ny lasa ny anao mieritreritra gentilisa ohatratsy vehivavy eteky tsika kristiana reo ary betsaka ny kristiana iverin-dalana amin'ny vanim-potoana io satria ny fony ay zay ty ambony tany miantetsy amin'ny harena sy ny vola sy ny fahafinaretana fotsiny tsy mba manomana mandrak'izainy izy omano mandrakizainao raha laisana mbavy raha teo any an-danitra ianao omano ianareo raha ny mandrakizaina indrindrindra koa tsika raha laisana mbavy zay mitondra zao fahamarinana zao de ampahafantaro ny olona mba hanomana mandrakizaina ampahafantaro ny olona zay mandrakizaina mba hatonga anazy omana raha laisana mbavy malaro tompo ho avy ilay mpanjaka tokony voninahitra fa aoka ho inaonaona ianareo fantomotra ny andro ny ave lay tompony voninahitra mandrakizaina ho avy lay tompony voninahitra mandrakizay lay mpanjaka tsy azo dimbiasina lay tompo avondrindra lay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ho avy izy io lay ahoe Andriamanitra andraindraytsika manomana mandrakizayntsika tsika fa ho avy tsy hoelesiny amin'ny rahalandro tian'Andriamanitra zao ianao fa zay rehetra tian'Andriamanitra no anary sady fazay tadiro laisa mba valatsotry tonga ho azy zao tian'Andriamanitra zao matotonga aminao zao tian'Andriamanitra zao tian'Andriamanitra anao tian'Andriamanitra hafahana tian'Andriamanitra vondrena tian'Andriamanitra hasogadina tian'Andriamanitra hatao olona miavaka ianao matoa tian'Andriamanitra zao tenindreo no mihinanao de tia no hafahana anaty vovoka ianao manatona an'Andriamanitra nino olo anao nino problemenao Andriamanitra ivavahantsika de Andriamanitra afagagana mbola tsy tara ianao tian'Andriamanitra hafahana sy vondrena ianao aza varina intsony am'izao fiaina zao aretina ve fiainana ve problème ve hofatrano ve manatona an'Andriamanitra laisa mbavalana tompo fa ny manarady an'Andriamanitra mbola tsy diso andrara am'izany tonga ara-potoana io men'Andriamanitra anao zany ary ho hafahan'Andriamanitra manokana ianao manana aretina sarotra sisanina ve ianao manatona an'Andriamanitra olana sarobahana ve ianao manatona an'Andriamanitra mba hanomana mandrakizainao ny antony anatonanao an'Andriamanitra de mba haivana ianao ary mba hanomana mandrakizainao hanomana ny hoavinao rehetra ary laisa mba malalo tompo na korotokatrano na problème fianakaviny manatona an'Andriamanitra fa hanafaka anao manokana Andriamanitra ho avy tsy hoe latsosiny amin'ny rahalanitra fa zay rehetra tian'Andriamanitra no anary sady faizay miazakazara laisa mba malalo tompo solution meko anao mba hatonga anao hanomana mandrakizainao aza miandro tolora-potsiny ianao fa mandiniha ny ten'Andriamanitra vakio ny ten'Andriamanitra andro amanala vakio ny ten'Andriamanitra mba halalanao ny sitrapon'Andriamanitra hafa aza miandro tolora-potsiny ianao fa raha ianao miandro tolora-potsiny ianao de miteny anao fa ho potika soravany afaranao fa mandiniha ny ten'Andriamanitra andro amanala
mba hahafahanao manomana mandrakisainao mba hahitanao hoe aiza ny fahatahorana an'Andriamanitra voninahitra an'Andriamanitra fiadanao antsika rehetra hivavaka tsika rahalasiny mba malala tompo aonjeo ny lohanao dia mino sahady ianao fa hositrany ianao zay manaraka izay fantara zao raha ny azy nandanitro faly misaotra midera mankalazy anaranao fa velona mandrakizay ianao le ave Andriamanitra pahary ny tatsinanitra raha maha olombelo anahy topozinina moa fa noho ny alehibe ny fitiavanao sy ny fahalehibenao ny fahatsaranao teto tokoa ianao Jesosy nampianatra nampafantsireto ralahy sy ny mbavy any anaty-tokantrano zay manaraka sy fandarana zao dia saorako ianao fa velona mandrakizay ianao misy andrata raiko zay any an-danitra fa raha za ihany tompo tsy nahavita zany hafa zany fa saorako Jesosy fa teto ianao niaraka tamiko teto nanome zany tolotrainanay rehefa nahy masinao misy andrata fa tompony voninahitra fahatsarana mandrakizay ianao le hoe Andriamanitra velona mandrakizay no ankalazaiko someko voninahitra eto anio fa velona mandrakizay ianao le ave Andriamanitra ny Abrahama saka Jakoba Israely no angatahako tompo famonjapo lehibe avy aminao ho anjy rehetra manaraka izao fandara zao misy manana olo azy problème tompony mba hamonjana fo aminy nandefa nytenao ianao tompo mba hanasitrana anazy mba hanafaka zay rehetra ralahy sy mbavy zao tompo malalako anao koa mangataka ny ranao saroby tompo ikorina sy anapotika reo fanahy tompo manano reo fanahy sy finoana ao koa ny sokafinao ny fonitra rariavy mba ino zany teny fahamarinao zany ary ao koa tompo ny fiadana fiteny fisalamana fanabina ho anjy rehetra manaraka izao fandara zao hitoetra any amin'ny fiaina tokantrano naiza na ino olona ny problème saribahana dia hivaha zany Jesosy ao ambadika zao teny zao misy matoky ao raiky zay nandanitra fa ianao natateraka zany rehetrany ary anafainga zany apetrako pe latanao tompony fitezana fotoana saotra raha io alleluia amen eny tompoko makasitraka indrindra ho anao zay manaraka izao fandara zao ary mino sahady ianao izay nanao fotoana mba ahafahanao nanaraka izao fandara zao fa nanokasany olanao Andriamanitra ary namahany olanao Andriamanitra alasa mba malala tompo miomana omano mandrakisainao aza varina intsony am'izao fiaina zao ary aza miantetra intsony am'izao zavatra ho levona zao fa omano mandrakisainao Andriamanitra amin'ny fiadanany hitay ianao tompoko zay manaraka izao fandara zao any anaty tokantrano amin'ny Facebook sy YouTube hotainy Andriamanitra fiadanany ianao tompoko veloma tompoko